पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारीगणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे मैंने पापी अम्बान निमंदे वर्तमान और अम्बान मरण समय निमुदना कर कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ अगस्ट मास 12 तारीख बुधवार दिन। आज सुसमाचार माथिली सुसमाचार 18 अध्याय 15 रु 20 पर्यंत आम ध्यान करवा। जदि तुम मंडलीर कौन सदस्य तुमर विरुद्ध कौन दोष करे तबे तुम्हें ओ से एकांतरे थिबा समय तांकु तार दोष जनाओ। से जदि तुमर कथा शुणे तबे तुम्हें तुमर भाई को फेरी पाई अच। से जदि तुमर कथा न शुणे तबे तुम संगे आउ जने बा दुई जन को नियो। जेपरी दुई बा तीन जनकर साक्षी सबु कथा स्थिर हेब। से जेबे सेमानकर कथा न शुणे तबे मंडली को जनाओ। से जदि मंडलीर कथा मध्य न शुणे तबे तांकु जने विजातीय तथा करग्राही भाव विवेचना कर। मु तुम मानकु सत्य कहूची जहाँ तुम्हें ही पृथ्वी रे बांधिब ताहा स्वर्ग रे बंधा हेब एवं जहाँ तुम्हें यही पृथ्वी रे मुक्त करिब ताहा स्वर्ग रे मुक्त करा जिवो। मु आहरी तुम मानकु कहूची पृथ्वी रे तुमे माने तुम मानक मध्यरु दुई जन जदि एकमत होई कौनसी विषय मागिब मोर स्वर्गस्थ पिता ताहा पूर्ण करिवे। कारण जोठारे दुई बा तीन जन मोर नाम रे एकत्रित हुअंती सेठारे मु समानकर मध्यरे अछि। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हे। कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार आम माथिली सुसमाचार 18 अध्याय आम शुणिलु। माथिली सुसमाचार प्रभु जीशु ख्रीष्टर 4टी भाषण अच्छी। से भीतर तृतीय भाषण आम शुणुचु। आही भाषण मंडलीर विषय अच्छी। मंडली रे किपरि आमे व्यवहार करार अच्छी से विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट माथिली समाचार 18 अध्याय शिक्षा दौरान। आज विशेष कर जड़े लोक आउ जनकर बा जड़े विश्वासी आउ जड़े विश्वासी विरुद्ध भूल कले से भूल को बा से समस्या को किपरि तुटेबार अच्छी से विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दौरान। आमे समस्ते आमे जाचु आमे समस्ते मनुष्य आमे दुर्बल आमे भूल कर तेणुक आमे अन्य मानू आमे भूल करुचु समस्ते भूल कर तेणुक आमे अन्य मानू क्षमा देवार अच्छी। कारण मोर विरुद्ध जितेबाला जड़े जड़े लोक जड़े व्यक्ति जड़े विश्वासी भूल कर भावार अच्छी मोर जीवन में मुझे अन्य मान विरुद्ध पाप करुच्ची भूल करुच्ची। तेणुक मु भी दले जड़े दुर्बल मनुष्य मु मोर भाई बा भौणी को मु क्षमा देवार अच्छी। ए प्रकार गोटे नम्र मनोभाव सहित आमे आमर भाई भौणी मान संगे मन मिलन करने से क्षमा देकी से संगे मन मिलन करने आमे चेष्टा करपरी जड़े भाई बा भौणी भूल करती से ताहा आमे सेमानकर बदनाम न करी याकू ताकू जाइकी कोई तांकर बदनाम न करिकी तांको तांकर भूल को आमे आमे सुधारिबा पाए आमे तांको सहायता करिवार अछि। आउ तांको सर्वप्रथमे जीशु कहती तुम्हें निजे जाइकी तुम्हें तुमर भाई बा भौणी जे तुमर विरुद्ध भूल करचंती
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଅଛି ସେଇ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କରି କହି ପକାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବଦନାମ କରୁଛୁ। ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ କହିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ କହିକି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନା ଏଇ ରାଗ ବିଦ୍ୱେଷ ଶତ୍ରୁତା ରଖିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ବଦନାମ କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୁଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଯାଜକ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜେମ୍ସ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏ ପ୍ରକାର। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଦନାମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ ନ କରି ବରଂ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା, ନିଜକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲରୁ ଓହରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ବଦନାମ ନ କରିକି ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆମର କଥା ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମନମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକି ଜଣାଅ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଫାଦର ସିଷ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବେହେରା ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଧରିକି ସେ ଯଦି ମନମିଳନ କରୁଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ ବୋଲିକି ଭାବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କରଗ୍ରାହୀର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ବିଜାତୀୟର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟ ବା କରଗ୍ରାହୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା? କାରଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ବିଜାତୀୟ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବିଜାତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ଆଉ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଘୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବରଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ନମୁନା ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ନେହର ଗୋଟିଏ ସମାଜ, କ୍ଷମାର ସମାଜ,
अनुकंपार समाज दयार समाज होची मंडली तेणुक आम यही दयार क्षमार समाज को स्नेह प्रेम समाज को सही व्यक्ति की आने आम चेष्टा करवा सेपरी तांगर मन परिवर्तन पाई आम प्रार्थना करने प्रभु आम समस्त को आम मान को कहते तेणुक आम बेले बेले कौन अच्छी केते वर्ष धरिकी केते लोक ठारे कथा कहूना शत्रुता विद्वेष सबू रखुचु किंतु प्रभु कौन कहते मातिली सुसमाचार 5:23-24 प्रभु कहते तुम्हें जिते बलि अर्पण करने जाऊच तुमको सही बलि वेदी रे तुमको मन पड़ुची आउ जनकर तुमर विरुद्ध रे किछि अछि सही व्यक्ति पाखरे जाइकी तुम्हें मन मिलन कर तापर आसिकी बलि उत्सर्ग कर आउ शत्रुता विद्वेष रोकिकी आमे बलि उत्सर्ग कले आमे प्रार्थना कले प्रभु ताहा ग्रहणीय हेब नाई बोलिकी प्रभु कहउछंती तेणुक प्रिय भाई भौणी माने आमे आमे शत्रु संगे मन मिलन करने चेष्टा करवा सेपरी प्रभु कहउछंती माने 2 वा 3 जन जहाँ कि एकाठी एक मन रे जहाँ मागिब ता तुमको दियाजिव तार अर्थ कौन जोठारे एकता अच्छी जोठारे स्नेह प्रेम अच्छी आठी प्रभु से प्रार्थना श्रवण करती जोटी स्नेह प्रेम अच्छी 2 वा 3 जन मोर नाम रे जमा हुंदी से मझे मु थी जोठारे स्नेह प्रेम अच्छी 2-3 जन एकाठी हाँपाई से मझे स्नेह प्रेम थिबार अच्छी जोटी स्नेह प्रेम अच्छी से मुझी बोली प्रभु कहते तेणुक आम जिते आम गिरिजारे आम एकाठी हाँ सेतबेले आम एक हृदय सहित आम स्नेहर समाज रे स्नेहर समाज होइकी आम आम प्रार्थना करवा जद्वारा प्रभु आमर प्रार्थना श्रवण करेंगे बेले बेले कौन अच्छी आम कौन अच्छी शत्रुता सब मन रखिकी आम गिरिजारे रोचु आउ केवल गोटे देखाणी से आउ प्रभु कहते तुम प्रार्थना मु शुणबी ना तेणुक प्रिय भाई भौणी मैंने शत्रु संगे मन मिलन करवा नितांत दरकार अच्छी बहुत दिन टू प्रभु आम प्रार्थना जदि श्रवण करूना आमर मनस्कामना पूर्ण होना रोग बीमार पीड़ित आउ विभिन्न समस्या ये सब आम जीवन को आसूची आमर जीवन को आम परीक्षा कर देखा मो समस्त संगे ठीक अच्छी कि नाई मोर संपर्क ठीक अच्छी कि नाई आम परीक्षा कर देखा प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर आज सुसमाचार पाई आम तुमको धन्यवाद दौचु हे प्रभु शत्रु संगे मन मिलन करने विषय आज सुसमाचार रे आंब मान को शिक्षा देच से आम तुमको धन्यवाद दौचु हे प्रभु यही जगतर समस्त को क्षमा दे संगे मन मिलन करी एकतार सहित जीवन जापन करने आंब मान को साहय कर ये प्रोग्राम देखुवा समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद प्रदान कर आम समस्त को क्षमार दयार मन मिलनर जीवन यापन करने साहय कर ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्यस्थारे आम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण मान समस्त जय जीशु।